अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम आपनूस नावल की नई किस्त के साथ हाजिर हुए हैं जो कि तहरीर किया है मिरहा कंवल ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अनाइज़ा ने ऑनलाइन बॉक्सिंग ऑर्डर की जो दोपहर के वक्त घर पहुंच चुका था। इसने शफीक से एक कमरा खाली करवा के बॉक्सिंग सेट करवाई। रोहान को कमरे में बुलाने के लिए आई। चलो आज तुम्हें प्रैक्टिस है, आज तुम्हारी प्रैक्टिस है। वो इसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। प्रैक्टिस? लेकिन किस चीज़ की? रोहान ने हैरत से पूछा। तुम्हारी बॉडी वाडी बने, कोई मेरे शोहर में भी दम आए, वो हंसते हुए बोल रही थी। रोहान खुशी से उठा और इसके साथ चलने लगा। अनाइज़ा इसे कमरे में लेकर आई। ये क्या है? रोहान ने देख कर पूछा। ये बॉक्सिंग है, अनाइज़ा ने जवाब दिया। इससे क्या करते हैं? अभी बताती हूँ, तुम इस पर पंच मारोगे। अच्छा, इतना आसान? ये तो अभी कर लेता हूँ। हाँ हाँ करो, अनाइज़ा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली। रोहान ने बॉक्सिंग पर एक पंच मारा जिसका इस पर कोई असर ना हुआ। रोहान सर खुजाते हुए इस अजीब चीज़ को देखने लगा। इसको यूं देखकर अनाइज़ा का कहका लगा। मैं नहीं करूँगा। रोहान अनाइज़ा को हंसने पर खफा हुआ। अरे अरे, अच्छा अब नहीं हंसती? ओके, ये ग्लव्स पहनो और फिर से ट्राई करो। रोहान ने वो रेड कलर के ग्लव्स अनाइज़ा से पकड़कर पहने। इस बार रोहान ने ज़ोरदार पंच मारा तो बॉक्सिंग ने काफ़ी हद तक हरकत की। बिल्कुल ठीक, चलो अब फिर से करो। अनाइज़ा ने कुछ देर तक इसकी प्रैक्टिस करवाई। जब रोहान थक गया तो इसे कमरे में ले आई। रात के वक्त रोहान के बाजू में शदीद दर्द था। अनाइज़ा हल्दी वाला दूध लेकर कमरे में आई। उठो, ये दूध पियो। अब ये क्या है? रोहान ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। इसे क्या मालूम था कि इसने ये हाल हो जाएगा। हिम्मत पकड़ो, शेर बनो। शुरू में जिस्म ऐसे ही दर्द करता है, जब आदत हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं अब नहीं करूँगा, रोहान ने उठते हुए कहा। मेरी जान, वो तो करनी पड़ेगी मेरे लिए। अनाइज़ा ने इसे दूध का गिलास पकड़ाया। रोहान ने मुंह बनाते हुए दूध का गिलास पकड़ा। पियो, तुम्हारी पेन में कमी होगी। अनाइज़ा ने जैसे ही एक बड़ा सा सिप लिया रोहान ने जैसे ही एक बड़ा सा सिप लिया वैसे ही बाहर निकलने वाला था जब अनाइज़ा ने कहा, पियो इसे, खबरदार जो बाहर निकाला तो। वो आंखें दिखाते हुए बोली। रोहान ने बमुश्किल इससे एक सिप को हलक से नीचे उतारा। मैं नहीं पीऊँगा, अगर इतना बुरा जायका है इसका। वो मुंह के जाविये बिगाड़ता हुआ बोला। रोहान, तुम इसे पियोगे? अभी चलो जल्दी करो। नहीं पीऊँगा मैं। रोहान, मैं नाराज़ हो जाऊंगी। अनाइज़ा की नाराज़ होने के डर से इसने गिलास मुंह को लगाया और एक ही सांस में दूध पी गया। अनाइज़ा को इस वक्त रोहान पर बहुत प्यार आया था। वो इसकी खातिर क्या कुछ करने को तैयार था। अनाइज़ा और रोहान सुकून की नींद सो रहे थे जब आहिस्ता से इनके कमरे का दरवाज़ा खुला। ग्लास वाल से आती चांद की रोशनी में इस शख्स का साया अनाइज़ा के जिस्म पर पड़ रहा था। स्याह लिबास, चेहरे पर स्याह हुडी लिए इसकी सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रहे थे। स्याह जैकेट की पॉकेट से इसने तेज़ धार वाला खंजर निकालकर दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा। अनाइज़ा ने धीरे से आंखें खोली और इस वक्त इस शख्स ने इसके पेट में खंजर गाड़ दिया। आह! वो एक चीख के साथ उठी। अनाइज़ा, क्या हुआ? इसकी चीख से रोहान की आंख खुली। इसने जल्दी से लाइट ऑन की। अनाइज़ा ने बेयकीनी से अपने पेट को हाथ से टटोला। कभी वो आसपास देखती। अनाइज़ा, बताओ क्या हुआ है? रोहान ने एक बार फिर परेशानी से पूछा। रोहान, वो शदीद घबराई हुई थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? रोहान ने इसका रुख अपनी तरफ किया। रोहान, मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया। इसके चेहरे पर खौफ रोहान देख सकता था। रोहान ने इसे सीने से लगाया और परेशान होने लगा। कुछ नहीं हुआ, वो ख्वाब था, भूल जाओ, इसने तसल्ली दी। अनाइज़ा ने रोहान का कंधा मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे इसे अभी भी डेविल के आ जाने का खौफ था। चलो सो जाओ अब। रोहान ने नरमी से इसे लिटाया और ख़ुद भी इसके कंफर्टर में लेट गया। अनाइज़ा ने रोहान के सीने पे चेहरा छुपा लिया लेकिन खौफ अभी भी इस पर तारी था। सुबह अनाइज़ा ने परेशानी से नाश्ता भी नहीं किया था। वो लॉन में बैठी फूलों को देख रही थी जब रोहान इसके पास आया। कुछ देर वो खामोशी से इसे देखता रहा। जब अनाइज़ा ने इससे कोई बात ना की तो रोहान खुद बोल पड़ा। खामोश क्यों हो? रोहान ने आहिस्ता से पूछा। अनाइज़ा खामोश रही।
روحان کو بے چینی ہوئی تھی انائزہ کے اس رویے سے۔ وہ اسے ہمیشہ خوش ہی دکھتا آیا تھا۔ روحان، کچھ دیر بعد وہ بولی۔ جی، روحان نے جواب دیا۔ تمہاری ماما کیسی تھیں؟ انائزہ کے اچانک سوال پر روحان حیران ہوا، اور سوال بھی ایسا تھا جس نے اسے پریشان کر دیا۔ بولو روحان۔ انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، روحان نے نظریں جھکائیں۔ تمہاری دادو نے کبھی تمہیں تمہاری ماما اور پاپا کے بارے میں نہیں بتایا؟ دادو نے کہا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ماما پاپا دونوں دنیا سے چلے گئے۔ انائزہ اس کے جواب میں خاموش ہوئی۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ روحان کے دماغ میں سوال آیا۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ ماضی۔ راحیل کا سچ جاننے کے بعد کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ پہلے کی طرح ہنسی خوشی گاؤں میں اپنی زندگی گزارتے۔ سب کچھ بھول جانے کے لیے سب نے مل کر گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمین کمال اور جمال صاحب کے نام تھی۔ زمین اور دونوں حویلیاں 10 کروڑ کی جائیداد تھی، جنہیں بیچ کر انہوں نے شہر میں 2 اچھے گھر خریدے۔ ارسم، جمال اور کمال صاحب نے مل کر بزنس سٹارٹ کیا، جس میں انہیں کافی ترقی حاصل ہوئی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے بڑے بزنس مینز میں ہونے لگا۔ 2 سال بعد انہوں نے اپنے سٹیٹس کے مطابق مہنگا ترین بنگلہ خریدا۔ آج ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ ارسم، سنیں، آپ اپنی واچ بھول رہے ہیں۔ ارسم آفس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے والا تھا جب مریم گھر کے اندرونی دروازے سے باہر نکلی۔ آپ روز اپنی واچ بھول جاتے ہیں، کتنی بار کہا ہے۔ جب تیار ہوتے ہیں تو اسی وقت پہن لیا کریں۔ مریم شکوہ کرتے ہوئے اس کی کلائی میں واچ باندھ رہی تھی۔ ارسم کو اس کے یوں شکوہ کرنے پر پیار آیا تو اس نے مریم کو کمر سے پکڑ کر خود سے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا۔ وہ گھبرائی۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، اپنی بیوی کو پکڑا ہے، کسی غیر کو تھوڑی۔ ارسم نے بھی خوب شرم کے پردے اتار پھینکے۔ خدا کا خوف کریں، چچی جان آ جائیں گی۔ مریم کو اس کی ڈٹائی پر حیرت ہوئی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے میرا منہ میٹھا کرو۔ ارسم کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو منہ میٹھا کیے بغیر آفس نہیں جاؤں گا۔ ارسم نے چہرہ اس کے قریب کیا۔ ارسم پلیز چھوڑے مجھے، آج چچا جان نے بھی آفس جانا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس نے گردن پیچھے موڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو وہ دو جو میں چاہتا ہوں۔ ارسم نے اس کے نازک ہونٹوں کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ کی مونچھیں چبھتی ہیں۔ مریم کی بات پر ارسم نے کہکا لگایا۔ ارسم، تم ابھی تک نہیں گئے؟ رکو، میں بھی آتا ہوں، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اندر سے کمال صاحب کی آواز آئی۔ چچا جان آ رہے ہیں، چھوڑ دیں ارسم۔ مریم کو جان کے لالے پڑے۔ ٹھیک ہے ابو جان، آ جائیں۔ ارسم نے جان بوجھ کر کمال صاحب کو آواز دی تاکہ مریم اس کی بات مان لے۔ کمال صاحب کے قدم کی آواز آنے لگی اور ارسم ابھی تک مریم کی کمر کو کس کے پکڑے ہوئے تھا۔ ان کے قدموں کی آواز۔ مریم نے سبز آنکھیں پھاڑے۔ ارسم ابھی بھی چچوڑے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مریم کو معلوم ہو چکا تھا وہ بے شرم بن گیا ہے، اب اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی بات مان لے۔ اس نے ارسم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اپنی کمر سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے کو مڑ کر بھاگ گئی۔ دروازے پر پہنچتے ہی وہ کمال صاحب سے ٹکرائی۔ کیا ہوا مریم بیٹا، خیر تو ہے؟ کمال صاحب نے اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر پوچھا۔ جی چچا جان سب ٹھیک ہے، وہ کہہ کر بھاگ نکلی۔ کمال صاحب باہر آئے تو ارسم ٹیشو پیپر سے اپنے ہونٹوں سے مریم کی لپسٹک صاف کر رہا تھا۔ کمال صاحب نے اس کے نزدیک آئے اور سرگوشی نما آواز میں بولے۔ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے میرا پتر۔ کمال صاحب کی بات سے ارسم نے ہنستے ہوئے شرمندگی ٹالی۔ رات کھانے کے ٹیبل پر سبھی گھر والے جمع تھے۔ عقیلہ نے ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی اور شہزادی سب کی پلیٹوں میں کھانا ڈال رہی تھی۔ سب راحیل کو بلا چکے تھے سوائے شہزادی کے۔ بھلے ہی راحیل کا سچ اس کے سامنے کھل چکا تھا، لیکن وہ اس کی پہلی محبت تھا، وہ بھی کم عمری کی محبت۔ اس دن اسے آج تک شہزادی کے چہرے پر وہ ہنسی نہ آئی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ قسمت سے یہی گلہ کرتی تھی کہ اسے راحیل سے ہی محبت کیوں ہوئی، یا پھر راحیل ہی کیوں ان کا دشمن نکلا۔ شہزادی تو بہت کمزور ہو گئی ہے، کھانا بہت کم کھاتی ہے، صفیہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ نہیں امی جان، اتنا تو کھاتی ہوں اور نہیں کھایا جاتا۔ شہزادی نے برا سا منہ بنایا۔ کھانا کھاتے وقت مریم کا دل خراب ہونے لگا اور وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ مریم کیا ہوا؟
अरसम इसके पीछे गया। मरियम को बेसन पर झुका देखकर वो परेशान होने लगा। सफिया बेगम और दुर्दाना बेगम को मरियम की मां बनने का शक हुआ तो इनके चेहरे पर खुशी से खिल उठे। 2 साल से इनके हाँ औलाद की खुशखबरी नहीं आई थी और आज यूं अचानक अल्लाह ने इनको ये खुशी अता कर दी। अरसम मरियम को पकड़कर वापस टेबल की तरफ लाया। सफिया बेगम मरियम के पास आई और इसे कुर्सी पर बिठाया। कैसा महसूस हो रहा है? सफिया बेगम ने पूछा। अम्मी जान, सर चकरा रहा है और दिल खराब हो रहा है, मरियम ने सर पकड़ते हुए कहा। सबको मुबारक हो, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, सफिया बेगम ने ऊंची आवाज में कहा तो सबके चेहरों पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात नुमाया हुए। क्या क्या वाकई? अरसम ने बेयकीनी से कहा। सफिया बेगम ने जवाब दिया, हाँ इंशाल्लाह। जहाँ खुशी से अरसम का दिल चाह रहा था वो नाचे गाए, वहाँ शर्म से मरियम पानी पानी हो रही थी। इसने अरसम को घूरी से नवाजा, जिसका मतलब था कि चुप करके बैठ जाओ। अरसम कहका लगाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। सुबह अरसम मरियम को डॉक्टर के पास लेकर गया तो इसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। इन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और मरियम का सदका दिया। आज का दिन सबके लिए खुशी का दिन था। अरसम ने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। मरियम ड्रेसिंग के आगे खड़ी अपने सुनहरी बालों में कंघी कर रही थी जब अरसम ने आकर इसे पीछे से अपने हिसार में लिया। हमारे बेबी का नाम क्या होगा? अरसम ने इसकी गर्दन पर होंठ रखते हुए कहा। अरसम, मरियम शर्माई। बताओ ना, कुछ सोचा तुमने? अरसम ने अपना चेहरा दोनों दूसरी तरफ किया और इसकी गर्दन की दूसरी तरफ होंठ रखे। अरसम, ना तंग करे ना। अरसम ने इसका रुख अपनी तरफ किया और इसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिठाया। जब से मालूम हुआ है तब से ज़्यादा प्यार आ रहा है। इसने मरियम की पेशानी पर होंठ रखे। मरियम ने सुकून से आंखें बंद की। तुमने नाम नहीं बताया, इसने मरियम के रुखसार पर होंठ रखे। आप बताएं। आप बताने देंगे तो तब ही ना। अच्छा, आप बताओ। वो मरियम की दूसरी रुखसार को चूमता हुआ पीछे हुआ। फरहान, मरियम ने सोच कर बताया। नहीं, रोहान, अरसम ने मरियम के होंठों को चूमकर कहा। एक पल के लिए मरियम शर्म से लाल हुई, फिर साथ ही रोहान नाम सुनते पर बोली, अपनी मर्जी करनी थी तो मुझसे पूछा ही क्यों? इसने अरसम के कंधे पर पंच मारा। हाँ हाँ हाँ, बस मेरी मर्जी, अरसम ने हंसते हुए कहा। हर बार आप मुझे तंग करते हैं। मरियम मुसलसल इसके कंधों पर पंच मार रही थी। अरसम ने इसकी दोनों नाजुक कलाइयों को अपने मजबूत हाथों में लिया और बारी बारी चूम लिया। मरियम ने शर्म से नजरें झुकाई। शाम हो चुकी थी। अनाइजा का मूड बेहतर हो चुका था। इसने डायरी रखी और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज में दाखिल हुई तो रोहान पर नज़र पड़ी, जो लाउंज के सोफे पर मुंह लटकाए बैठा था। अनाइजा के साथ सोफे पर आकर बैठी इसने टेबल पर पड़े 7 चाय के कप देखे। कोई आया था क्या? कप देखकर इसने सोचा कि कोई आया होगा, लेकिन हैरान थी कि रोहान कैसे किसी को फेस कर सकता है। रोहान ने नफ़ी में सर हिलाया। अब इसका मुंह लटकने के साथ फूल भी चुका था। तो ये 7 कप? अनाइजा ने पूछा। रोहान खामोश रहा। अकीला टेबल से कप उठाने आई। अकीला, ये इतने चाय के कप किस के लिए? अनाइजा ने पूछा। बेगम साहिबा, ये सारे कप रोहान बाबा के लिए थे। क्या? अनाइजा का हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन इतनी चाय रोहान क्यों पी तुमने? अनाइजा के पूछने पर भी वो अभी भी नहीं बोला था। तुम बताओ अकीला, क्यों दी इसे इतनी चाय बनाकर? बेगम साहिबा, रोहान बाबा कब से परेशान बैठे थे। आप भी कमरे में थी तो वो बार बार चाय का कह रहे थे और मैं देती रही। इतनी चाय पी लिया, अब इसे नींद नहीं आएगी, अनाइजा ने कहा तो अकीला किचन की तरफ चल दी। रोहान, क्यों पी तुमने इतनी चाय? मैं जो मर्जी करूँ, तुमसे मतलब, रोहान ने मुंह फुलाते हुए कहा। ओह गुस्सा? अनाइजा को इसके क्यूट से गुस्से पर हंसी आने लगी। चली जाओ, अब भी बैठ जाओ कमरे में, दरवाज़ा बंद करके। रोहान के दरवाज़ा बंद करने वाली बात पर अनाइजा को दुख हुआ। वो वाकई ही दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। रोहान न जाने कितने चक्कर लगा चुका था। सॉरी, अनाइजा ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। रोहान नजरें झुकाए बैठा था। अच्छा, अब मेरी तरफ क्या देखोगे?
بھی نہیں۔ روحان نے اب بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ انائزہ نے اس کے نرم رخساروں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری جان ناراض ہے مجھ سے؟ انائزہ نے نہایت پیار بھرے لہجے میں کہا۔ روحان کی سبز آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو امڑنے لگے، جس سے انائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جب دل چاہتا ہے ساتھ رہتی ہو، جب دل چاہتا ہے چھوڑ دیتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، پھر کیوں کرتی ہو ایسے میرے ساتھ؟ اب وہ صحیح میں رونے لگا۔ روحان، انائزہ کو اس کا دکھ دیکھ کر اپنے دل سے اٹھتی تکلیف محسوس ہوئی۔ صبح سے اکیلا ہوں، 100 بار کمرے کا چکر لگائے لیکن دروازہ بند تھا۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آج ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا دادوں کے چلے جانے کے بعد محسوس ہو رہا تھا۔ میں اب بھی اکیلا ہوں۔ نہیں روحان، تم اکیلے نہیں ہو۔ انائزہ اس کے گلے سے لگی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا وہ واقعی ہی اپنی مرضی کی مالک ہے۔ جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو روحان کے ساتھ اچھے سے رہتی ہے، اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تو کمرے میں بند ہو رہتی ہے۔ روحان، آئی ایم سوری، آئندہ کبھی ایسے نہیں کروں گی، کبھی تمہیں دکھ نہیں دوں گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ انائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر بھی تم کرو گی ایسے؟ تم ہر بار کرتی ہو۔ نہیں کروں گی، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ میں اکیلے پن سے تنگ آ گیا ہوں انائزہ، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ نہیں، میں کبھی نہیں جاؤں گی، نہ کبھی اکیلا چھوڑوں گی، بس آخری بار معاف کر دو۔ انائزہ نے پیچھے ہو کر اس کی تر آنکھوں کو صاف کر دیا معاف، روحان نے نہایت معصومیت سے کہا۔ وہ انائزہ کے رخساروں کو صاف کرنے لگا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں کمرے میں آئے۔ انائزہ نے گلاس وال کے آگے کرٹنز کیے اور بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ روحان بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب انائزہ نے پوچھا، روحان ایک بات پوچھوں؟ جی، تمہیں بچے پسند ہیں؟ انائزہ کے سوال پر روحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ انائزہ بولی۔ پسند ہیں شاید، اس نے سوچ کر کہا۔ شاید کا کیا مطلب؟ میں نے کبھی کسی بچے کو اٹھایا نہیں، نہ ہی اس کے ساتھ کھیلا، اس لیے مجھے پتہ نہیں بچے کیسے ہوتے ہیں۔ دادوں نے بتایا تھا بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور کیا کیا بتایا دادوں نے؟ انائزہ کو وہ بولتا ہوا کیوٹ لگ رہا تھا۔ اور یہ کہ بچے کیوٹ ہوتے ہیں، اس نے سوچ کر کہا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کیوٹ کیسا ہوتا ہے؟ انائزہ اس کے قریب ہو کر بیٹھی۔ کیوٹ پیارا ہی ہوتا ہوگا۔ روحان نے سوچ کر سر جھٹکا۔ تم نے کبھی کسی کیوٹ انسان کو دیکھا ہے؟ نہیں، روحان نے جواب دیا۔ آج تمہیں ایک کیوٹ انسان دکھاتی ہوں۔ لیکن کہاں؟ روحان حیران ہوا۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ انائزہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر لے آئی۔ روحان نے مرر سے سوالیہ نظروں سے انائزہ کو دیکھا۔ یہ ہے میرا کیوٹ لڑکا۔ انائزہ نے اس کی چیکس کو کھینچا۔ روحان شرمانے لگا تو انائزہ ہنس دی۔ چلو واپس بستر پر۔ وہ دونوں بستر پر آ کر بیٹھے۔ اچھا، ہم بچوں کی بات کر رہے تھے، انائزہ نے کہا۔ تو کیوٹ لڑکا تو تم نے دیکھ لیا، اب بتاؤ کیوٹ بچے کیسے لگتے ہیں تمہیں؟ وہ تو بہت ہی پیارے لگتے ہوں گے، روحان نے کہا۔ تمہیں بچے چاہیے؟ انائزہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مطلب؟ روحان کو عقل میں کچھ نہ آیا۔ بدھو، مطلب تم باپ بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ انائزہ کے ڈائریکٹ وہ بھی اس انداز میں کہنے کی وجہ سے روحان آنکھوں کو مٹکاتا اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہیلو، کیا دیکھ رہے ہو؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ شادی کے بعد سب ماں باپ بنتے ہیں، ہم کوئی انوکھی تھوڑے ہی ہیں۔ انائزہ کی یہ ہمت تھی یا بے شرمی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ روحان شرم کا مارا بنا کچھ کہے کمفرٹر میں گھس گیا۔ انائزہ حیرت سے اسے لیٹے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اس کمفرٹر کو آگ لگانی پڑے گی، وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی۔ روحان نے اس کی بات سنی انسنی کرے کان کھڑے ہوئے تھے۔ روحان یہ سوچ رہا تھا کہ انائزہ میں شرم نام کا مادہ بالکل نہیں ہے۔ اس وقت انائزہ نے اس کو کمفرٹر سمیت ہگ کر لیا۔ زیادہ سوچو مت، سو جاؤ، کل صبح تمہاری پریکٹس بھی کروانی ہے باکسنگ کی، اس لیے جلدی سو جاؤ۔ باکسنگ کا سوچ کر روحان نے آنکھیں مزید کھولی۔ کیا صبح پھر سے؟ اس نے کمفرٹر سے منہ نکالا۔ اور نہیں تو کیا، ذرا دیکھوں اپنی طرف، تم سے زیادہ طاقت تو مجھ میں ہے، انائزہ نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ روحان نے اس کی بات پر غور کیا تو انائزہ واقعی ہی صحت میں اس سے روحان سے بہتر تھی۔ آنکھیں بند کرو، انائزہ کی آواز آنے پر اس نے آنکھیں بند کی۔ انائزہ نے اس کے رخسار پر لب رکھے اور کندھوں پر سر رکھ کے سو گئی۔
7 कप चाय पीने के बाद रूहान की आंखों में नींद आना नामुमकिन सा हो गया था। अनाइज़ा सो चुकी थी और वो अभी तक जाग रहा था। इसने सोने की कई बार कोशिश की, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। एक तो अनाइज़ा इससे लिपट कर सो रही थी, जिस वजह से वो हरकत भी नहीं कर पा रहा था। अनाइज़ा ने नींद में करवट बदली। रूहान को जैसे ही आज़ादी मिली, इसने खुलकर सांस लिया। इसने अनाइज़ा की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। आहिस्ता से उठकर इसने फर्श पर कदम रखे। बार बार अनाइज़ा की तरफ भी देखता। अगर जाग गई तो इसे फिर से लिटा लेगी और सोने का कहेगी। खड़े होकर इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और आखिरी नज़र अनाइज़ा पर डालता बाहर आ गया। इसका दिल चहलकदमी करने का कर रहा था। बाहर लॉन में जाने का सोचा, लेकिन अनाइज़ा अंदर से दरवाज़ा लॉक करके सोती थी। वो बाहर नहीं जा सका। कुछ देर खड़े रहने के बाद इसे छत पर जाने का ख्याल आया। इसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। आज पूरे चांद की रात थी। चांद पूरे शौक से आसमान पर चमक रहा था। ठंडी हवाओं ने रूहान को घेरे में लिया। रात के वक्त एक वसी और सुनसान छत का मंजर एक नॉर्मल इंसान को शायद खौफ दिलाता, लेकिन रूहान को अगर किसी चीज़ से डर लगता था वो सिर्फ इंसान। पल में ही हवा ने इसके सुनहरी बालों को छेड़ा और वो माथे पर बिखर गए। मुस्कुराते हुए रूहान इस मंजर को एंजॉय कर रहा था जो वो पहली बार देख रहा था। वो चलते हुए किनारे की तरफ आया और दूर तक फैला हुआ घना जंगल, जो इस वक्त काफ़ी हद तक खौफनाक लग रहा था। रूहान इस जंगल को गौर से देखने लगा। कितनी खामोशी है यहाँ। वो खुद कलाम हुआ, काफ़ी भयानक दिख रहा है। वो एक बार फिर बोला, शुक्र है अनाइज़ा सो रही है। अगर मुझे यहाँ देख लेती तो अच्छी खासी क्लास लग जानी थी। देखो तो सही ये कितना गहरा है। रूहान ने 2 कदम मजीद किनारे की तरफ बढ़ाए। गहराई देखते देखते इसका सर चकराने लगा। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। रूहान नीचे गिरने ही वाला था जब किसी ने इसका हाथ थामकर इसे अपनी तरफ खींचा। अनाइज़ा, अचानक रूहान के मुंह से निकला। सर पर हाथ रख के वो अपने चकराते हुए सर को खुद कंट्रोल कर रहा था जब इसकी नज़रें अपने सामने खड़े इंसान पर पड़ी। रूहान के पांव तले ज़मीन निकल गई और आंखें फाड़े इस शख्स को देखने लगा। ब्लैक लिबास में मलबूस वो शख्स चेहरे पर हुडी लिए हुए था। कौन हो तुम? रूहान को अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हो रहा था। इस शख्स की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। रूहान लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसका दिल अपनी रफ्तार से तेज़ बढ़ रहा था। इस शख्स ने रूहान की तरफ हाथ बढ़ाया। रूहान खौफ से आंखें फाड़े इसे देख रहा था। रूहान, इस शख्स ने लंबी सांस खींचते हुए सरगोशी में इसका नाम पुकारा। रूहान इसके लिए ये झटके से कम नहीं था। वो इसका नाम कैसे जानता था? रूहान खौफ से ज़मीन पर बैठ गया। भागने की तो इसमें हिम्मत ही नहीं थी। कौन? मासूम सब्ज़ आंखें फैलाए इसने एक बार फिर से देखा। वो शख्स रूहान के बिल्कुल पास खड़ा था, अपना चेहरा नीचे किए हुए, सर नीचे की तरफ झुकाए। वो खामोश रूहान को ही देख रहा था। रूहान के हाथ की हथेली पर एक कतरा गिरा, जिसने रूहान की तवज्जो ली। इसने अपनी हथेली की तरफ देखा जब इसकी समात में अनाइज़ा की आवाज़ पड़ी। रूहान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो गुस्से से बोली। रूहान ने इसे देख कर का हाथ मुट्ठी में तब्दील किया और तेज़ी से खड़ा हो गया। अनाइज़ा, खड़े होकर इसने अनाइज़ा का नाम पुकारा। अनाइज़ा तेज़ कदमों से इसके पास आई। यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त गुस्से से बोली। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा चहलकदमी। रूहान खामोश हो गया। चलो नीचे, और आइंदा इस वक्त अकेले बिल्कुल भी बाहर ना निकलना। वो इसका हाथ पकड़ते हुए नीचे ले गई। सीढ़ियों के दरवाजे को इसके लॉक लगाया और इसलिए कमरे में आ गई। इतनी रात को यूं अकेला निकलना ठीक नहीं है रूहान। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा लेते। आई एम सॉरी, रूहान ने नज़रें झुकाते हुए कहा। अब सोना है या नहीं? सोना है, रूहान ने कहा। ओके। वो बिस्तर पर लेटी। रूहान भी अपनी जगह पर लेट गया। इसने अभी तक मुट्ठी को बंद कर रखा था। अनाइज़ा का रूह दूसरी तरफ था। रूहान ने मुट्ठी को खोल कर देखा तो वो पानी का कतरा था। क्या ये शख्स इसका आंसू था? क्या ये इस शख्स का आंसू था? रूहान ने सोचते हुए मुट्ठी बंद की। लेट जाओ, फिर लाइट ऑफ करूँगी मैं, अनाइज़ा बोली। रूहान लेट गया और कमरे की लाइट ऑफ हो गई। सुबह रूहान सारा दिन यही सोचता रहा, वो शख्स कौन था और इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू का क्या मतलब था। वो आज सुबह से ही खामोश था। अनाइज़ा को इस पर शक होने लगा, जैसे वो इससे कुछ छुपा रहा है। रूहान जी, क्या हुआ? चुप चुप हो। इसने अंदर की तरफ नहीं तो नहायत आराम से झूठ बोल, मगर इसकी ज़बान लड़खड़ाई। कल रात छत पर तुम चहलकदमी कर गए थे ना? हाँ, तो जब मैं तुम्हें देखा तुम नीचे बैठे हुए थे। अनाइज़ा की बात पर रूहान सोचने लगा कि अब इसे क्या जवाब दे। बताओ। वो फिर बोली। मैं थक गया था इसलिए नीचे बैठ गया।
آخر اس نے بہانہ گڑھا، ٹھیک ہے، انائزہ نے کہا تمہاری پریکٹس کرواؤں؟ روحان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹہ پریکٹس کے بعد وہ کمرے میں آئے۔ انائزہ آج خود کھانا پکانے کا موڈ تھا، اس لیے وہ کچن میں گھس گئی۔ کھانا پکانے سے فری ہونے کے بعد وہ کمرے میں گئی اور روحان کو سوتا دیکھا۔ آج اتنی جلدی سو گیا؟ انائزہ خود کلامی کی۔ کل رات لیٹ سویا اس لیے۔ اس نے پھر سے خود کلامی کی اور سائیڈ والی دراز سے بیڈ کے دراز سے ڈائری نکالی۔ ماضی: آج مریم کی گود بھرائی کی رسم تھی۔ گاؤں سے سبھی رشتہ داروں کو بلایا گیا، کچھ محلے کے لوگ بھی انوائٹڈ تھے۔ ڈارک پنک کلر کا سوٹ پہنے اور سر پر یلو دوپٹہ اوڑھے نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پورے گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ ایک ایک کر کے عورتیں آتی اور مریم کی گود میں مختلف قسم کے فروٹس وغیرہ رکھتی۔ مریم کے چہرے سے بے حد خوشی جھلک رہی تھی۔ ارسم کے پاؤں زمین پر لگنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رات 10 بجے تک جب سب لوگ مہمان کھانا کھانے لگے تب مریم کا بھی تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ امی جان میں آرام کرنا چاہتی ہوں، مریم نے صوفیہ بیگم سے کہا۔ ہاں چلو آؤ، تمہیں کمرے میں چھوڑ آؤں۔ صوفیہ بیگم نے اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ مریم کو نیند آ رہی تھی، اس لیے لائٹ کمرے کی آف کی اور گہری نیند سے ہو گئی۔ کون ہو سکتا تھا وہ سوائے ڈیول کے؟ مریم کے کمرے کی کھڑکی پچھلی دیوار کی طرف کھلتی تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ کچھ دیر تک ڈیول چاند کی روشنی میں مریم کا بے داغ خوبصورت چہرہ دیکھتا رہا۔ اس نے دھیرے دھیرے سے اپنے قدم مریم کی طرف بڑھائے۔ وہ مریم کے ساتھ بیڈ پر لیٹا اور اس کے سانسوں کو سننے لگا۔ میری سرگوشی سے بولا۔ اس نے مریم کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، کتنا ترسا ہوں تمہارے لیے۔ وہ مریم کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ مریم کی نیند میں خلل پڑا۔ ارسم مریم غنودگی میں ڈیول کے سینے سے لگی، یہ سوچ کر ارسم اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ مریم کی اس قدر قربت ڈیول کو سکون بخش رہی تھی۔ اس کا ہاتھ مریم کی کمر پر رینگنے لگے، اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے ہوئے جیسے وہ خود کو اس میں سمونا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ مریم کی گردن پر لمس چھوڑنے لگا۔ ارسم پلیز ایسا نہیں کرو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ مریم کی نیند سے چور آواز ڈیول کی سماعت میں پڑی۔ ڈیول اپنے کام میں جاری رہا۔ وہ مریم کو سیدھا کر کے اس پر حاوی ہوا۔ شدید نیند کے باعث مریم کی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی، وہ بس سونا چاہتی تھی۔ ڈیول نے اس کی شہ رگ پر ہونٹ رکھے۔ مریم کی آواز اس کے منہ میں ہی رہ گئی جب ڈیول نے اس کے لفظوں کو گرفت میں لیا۔ مریم نے غنودگی میں آہستہ سے اس کے گرد بازو مائل کیے۔ ڈیول کو اور کیا چاہیے تھا؟ آج مریم بھی اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ 10 منٹ تک وہ ایک دوسرے میں گم رہے۔ جب ڈیول کو باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی، وہ مریم سے الگ ہوا۔ مریم ابھی بھی غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس نے ڈیول کی جیکٹ کو ہاتھ سے جکڑ لیا، جیسے اسے اچھا نہ لگا ہو اس کا الگ ہونا۔ تائی جان، مریم کہاں ہے؟ ارسم نے دردانہ بیگم سے پوچھا۔ وہ تھک گئی تھی اس لیے سونے کے لیے کمرے میں آ گئی، دردانہ بیگم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ارسم نے کہتے ہوئے کچھ مزید قدم لیے اور کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ مریم سوئی ہوئی تھی۔ ارسم دروازہ بند کرتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھا اور لیٹ گیا۔ صبح مریم کی آنکھ کھلی تو ارسم اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے سو رہا تھا۔ مریم مسکرائی اور آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہتی تھی جب ارسم کی آنکھ کھلی۔ کہاں جا رہی ہو اتنی صبح؟ اس نے مریم کو سینے سے لگایا۔ اوف ارسم، چھوڑیں، آپ کا کوئی ٹائم نہیں ہے رومانس کرنے کا۔ اس کی بات سن کر ارسم مسکرایا۔ یہ کوئی ٹائم ہے ہسبینڈ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا؟ وہ آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ ارسم جانے دیں، مجھے باہر لان میں چہل قدمی کرنی ہے، نہیں جانا کہیں، چپ کر کے لیٹی رہو۔ ارسم نے کہا، کل رات بھی آپ کتنا تنگ کیا ہے، مجھے اتنی نیند آ رہی ہے، لگتا ہے اب میں تمہارے خوابوں میں بھی آ کر تنگ کرنے لگا ہوں۔ ارسم نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب آپ کا؟ مریم حیران ہوئی۔ مطلب یہ میری پیاری بیوی کہ کل رات میں آرام سے سو گیا تھا، ٹچ بھی نہیں کیا تمہیں۔ ارسم کی بات سن کر مریم کے ہوش اڑ گئے۔ ارسم، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اب اتنی صبح صبح میں جھوٹ بولوں گا؟ کل رات آپ آئے تھے اور مجھے تنگ بھی کیا تھا آپ نے۔ مریم پریشان ہونے لگی کہ اگر وہ ارسم نہیں تھا تو کون تھا؟ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، اب میں تمہیں خوابوں میں بھی تنگ کرنے لگا ہوں۔ ارسم نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ارسم مذاق مت کریں پلیز۔ مریم کو فکر ہونے لگی۔ مجھے نیند آئی ہے، سونے دو مریم۔ ارسم نے کمفرٹر میں چہرہ چھپا لیا۔ ارسم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتے ہوئے وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد ارسم آفس چلا گیا اور مریم ابھی تک اپنے بستر میں بیٹھی ہوئی تھی، واقعے کے بارے میں بات کریں۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ارسم میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے چھوا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے لگی جن پر ڈیول نے اپنی شدت لٹائی تھی۔ وہ اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب اس کی نظر بستر پر پڑے ایک بلیک بٹن پر پڑی۔ مریم نے وہ بٹن اٹھایا اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے یہ بٹن ارسم کی شرٹ کا تو نہ لگا،
लग रहा था। वो तेज़ी से उठी और वार्डरोब से अरसम की शर्ट्स निकालने लगी। एक एक शर्ट को वो बटन मैच करती हुई दुआ कर रही थी कि ये बटन अरसम का ही हो, लेकिन वो बटन शर्ट के बटन से साइज़ में बड़ा था। मरियम परेशानी से बेड पर बैठी जब रात का एक मंजर इसकी आंखों के गिर्द घूमने लगा। जब डेवल इससे अलग हुआ तो मरियम ने इसको इसकी जैकेट से पकड़ लिया था। डेवल ने जब अपनी जैकेट छुड़वानी चाहिए तो मरियम ने गिरफ्त को सख्त कर लिया। क्या तब ये बटन बिस्तर पर गिरा? ये सोचते हुए इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वो डेवल था? डेवल के नाम से मरियम का हलक खुश्क होने लगा। मालूम हो गया था कि अब वो वापस आ गया और खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो राहिल तो इनकी दुनिया का था, लेकिन अपनी दुनिया का वो डेवल था। डेवल। रोहान की आंख खुली तो अनाइजा ने डायरी तकिए तले छुपाई। उठ गई तुम? अनाइजा ने इसके सुनहरी बालों में हाथ फेरा। भूख लगी है? रोहान ने अनाइजा की तरफ देखकर कहा। अनाइजा इसकी बात पर मुस्कुराकर उठते ही से भूख लग गई। तुम खाना खाए बगैर जो सो गए थे। मैंने भी नहीं खाया। उठो, मुंह हाथ धो तो दोनों मिलकर खाते हैं खाना। रोहान ने इस बात में सर हिलाया और उठकर वॉशरूम में घुस गया। नीचे टेबल पर आ जाओ, अनाइजा ऊंची आवाज़ में कहते हुए नीचे चली गई। 10 मिनट बाद रोहान फ्रेश होकर नीचे आया तो अनाइजा ने खाना टेबल पर लगा दिया। क्या बना है आज? रोहान कुर्सी खींच कर बैठा। कड़ी पकौड़ा, अनाइजा ने प्लेट में डालते हुए बताया। वाह, ये तो दादू का फेवरेट है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हें नहीं पसंद? अनाइजा ने पूछा। मुझे भी बहुत पसंद है। रोहान ने नवाला मुंह में रखा। इसे यह अकीला के बनाए हुए कड़ी पकौड़े से ज़्यादा मज़े का लग रहा था। कैसा बना है? अनाइजा ने खुश होकर कहा। बहुत ही टेस्टी। वो एक के बाद एक निवाला खाता गया। 15 मिनट तक दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। रोहान ने बर्तन समेटने में अनाइजा की हेल्प की। वो दोनों लॉन में चहलकदमी करने के लिए आगे ताकि खाना हजम कर सकें। काफ़ी दिन हो गए थे हम बाई नहीं गए। कल सुबह तुम्हें बाहर ले चलूँगा। घास पर चलते हुए अनाइजा ने पूछा। ठीक है, चलेंगे। रोहान भी बाहर जाना चाहता था, इस बीमारी से निकलना चाहता था। कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ तुम जाओगी वहाँ। रोहान की बात पर वो मुस्कुराई। कौन सी जगह लेकर जाऊँ जहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो? वो सोचने लगी। ये तो मुझे भी नहीं पता, रोहान ने कहा। अच्छा, कल मैं सर्च करूँगी, फिर देखूँगी कि कौन सी जगह पर जाएंगे। ओके, रोहान ने मासूमियत से इसकी बात का जवाब दिया। रोहान जी, एक बात आई है जहन में। वो क्या? रोहान ने पूछा। तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? MSc किया है। क्या? रोहान के जवाब पर अनाइजा का हैरत से मुंह खुल गया। लेकिन कैसे? तुम घर से बाहर तो कभी निकले नहीं थे और ना ही किसी को अपने नज़दीक आने दिया था। फिर कैसे किया MSc? एग्ज़ाम तो सभी ऑनलाइन हुए थे। मैट्रिक तक दादू ने पढ़ाया, फिर मैं खुद नेट से इंफॉर्मेशन लेकर पढ़ता रहा। क्या वाकई? आई कांट बिलीव तुम इतने इंटेलिजेंट हो। अनाइजा के लिए ये हैरत का एक बड़ा झटका था। रोहान इसके रिएक्शन पर मुस्कुराने लगा। कौन से सब्जेक्ट में की है? केमिस्ट्री में, रोहान ने बताया। वाओ, इट्स अमेजिंग। अनाइजा ने दांत के साथ क्लैपिंग की तो रोहान हंसने लगा। तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? अब की बार रोहान ने इससे पूछा। BS बायो, अभी 3rd सेमेस्टर ही था। इसने अफसोस के साथ सर झटका। तो तुम यहाँ भी तो अपनी स्टडीज़ जारी रख सकती हो, रोहान ने मशवरा दिया। यहाँ? लेकिन कैसे? अनाइजा ने हैरत से पूछा। यूनी में एडमिशन लो और शफीक रोज़ तुम्हें छोड़ आएगा और ले भी आएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकती हूँ? अनाइजा को यकीन नहीं आ रहा था। वो तो समझ रही थी अब गया वक्त हाथ नहीं आने वाला। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, रोहान ने कहा। लेकिन तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे? अनाइजा परेशान हुई। कोई बात नहीं, 4-5 घंटों की तो बात होगी, मैं रह लूँगा, लेकिन तुम्हारी स्टडीज़ ज़्यादा अहम है। और रोहान, तुम नहीं जानते तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। वो निहायत खुशी से इसके गले लगी। रोहान के मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाजू फैलाए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बाहर अनाइजा ने गाड़ी से कदम बाहर निकाला। ओह माय गॉड, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, क्योंकि यूनी की बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत और वसी थी। इसने गार्ड को अपना ID कार्ड दिखाया और अंदर दाखिल हुई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस लेने में मसरूफ़ थे और कुछ ग्राउंड्स में बैठे गप्पे लगाते और कुछ बुक्स लिए बैठे दिखाई दे रहे थे। अनाइजा ने अपना एडमिशन फॉर्म फिल किया और बायो ब्लॉक में अपनी क्लास ढूंढने लगी। वेलकम टू द क्लास अनाइजा अंसारी, एक टीचर ने इसे मुखातिब किया। अनाइजा हैरान हुई कि इसे कैसे मालूम हुआ। सोचा कि शायद प्रिंसिपल मैम ने मैम को इन्फॉर्मेशन दी होगी। थैंक्स मैडम, वो मुस्कुराते हुए क्लास में इंटर हुई। आज इसने वाइट पैंट के साथ ब्लैक शर्ट, जो कि इसके घुटनों तक आ रही थी, पहनी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, इसलिए कमीज शलवार इसे पहनना
खुद भी मुनासिब ना लगा। गर्दन में वाइट स्कार्फ सेट किए हुए, बालों की पोनी बांधे वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। वो बैठने के लिए जगह ढूंढ रही थी। एक जगह एक लड़का बैठा दिखाई दे रहा था, इसी की तरफ देख रहा था, लेकिन अनाइज़ा ने वहाँ बैठना मुनासिब ना समझा। वो इसी कश्मकश में थी जब एक लड़की की आवाज़ इसके समात में आई, कम एंड सिट हेयर। वो अपने साथ वाली चेयर की तरफ इशारा करती हुई बोली। अनाइज़ा को वो लड़की पाकिस्तानी लगी, लेकिन अभी वो खामोशी से इस सीट पर बैठ गई। टीचर ने 10 मिनट मज़ीद लेक्चर लिया और टाइम ओवर होने पर वो क्लास से बाहर निकल गई। हाय, मुझे लीला कहते हैं। अनाइज़ा इधर उधर क्लास में देख रही थी जब वो लड़की बोली। अनाइज़ा की जान में जान आई कि शुक्र है इसे पहले ही दिन एक पाकिस्तानी लड़की मिल गई, वरना इन गोरों में सारा दिन कैसे गुजारती। हाय, मैं अनाइज़ा ने मुस्कुराते हुए हैंडशेक के लिए इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इस लड़की ने पकड़ लिया। थैंक्स गॉड, मुझे पाकिस्तानी लड़की मिल गई, वरना मैं बहुत नर्वस थी। अनाइज़ा ने लंबा सांस लेते हुए कहा। इसकी बात पर लीला मुस्कुराने लगी। परेशान नहीं हो, कुछ दिन में आप नर्वस फील नहीं करोगी। वैसे मैं भी काफ़ी खुश हुई हूँ कि मुझे भी पाकिस्तानी लड़की मिली जिससे मैं दोस्ती कर सकती हूँ। इसकी फ्रेंडशिप की ऑफ़र पर अनाइज़ा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। तो आज से फ्रेंड्स? लीला ने हाथ बढ़ाते जिसे अनाइज़ा ने पकड़ लिया। तो तुम पाकिस्तान में कहाँ से हो? लीला ने बुक समेटते हुए कहा। कराची से। और तुम? अनाइज़ा ने पूछा। मैं लाहौर से। लीला मुस्कुराई। नाइस। अनाइज़ा मुस्कुराई। ग्राउंड में चलें? लीला ने कहा। तो अनाइज़ा ने इस बात में सर हिलाया। वो दोनों उठी और क्लास से बाहर निकल गई। नेक्स्ट लेक्चर कब है? अनाइज़ा आस पास स्टूडेंट को देखती हुई बोल रही थी। 1 घंटा बाद। लीला एक बेंच पर बैठी तो अनाइज़ा भी इसके साथ बैठ गई। तुमने इतनी लेट एडमिशन क्यों करवाया? लीला ने पूछा। एक्चुअली मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। अचानक शादी हुई, सो मेरे माइंड में नहीं था, इसी ने कहा कि स्टडीज़ कंटिन्यू रखो। और तुम मैरिड हो? वैसे अभी एज तो नहीं, तुम्हारी बहुत जल्द शादी हो गई है। लीला अनाइज़ा की बात सुनकर हैरान हुई। बस अचानक ही पापा ने शादी का फैसला कर दिया, इसलिए कुछ कहने का मौका नहीं मिला। वो इससे बातें कर रही थी जब एक शोर ने इसकी तरफ तवज्जो खींची। रेड कलर की महंगी तरीन गाड़ी, जो कि बगैर छत के थी, तेज़ रफ्तारी से भागती हुई यूनी के चक्कर लगाने लगी तो लड़कियों ने शोर मचा दिया। 2 से 3 चक्कर काटने के बाद वो गाड़ी रुकी और इसमें से एक लड़का बाहर निकला। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक अपर पहने। इसके बाल एक तरफ को ढले हुए थे, कुछ इसके चेहरे की एक साइड से सामने आ रहे थे। चेहरे के बारीक नकूश, आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए वो गाड़ी से निकला तो एक लड़की इसके पास भाग के आई। हो एडवर्ड, माय बेबी। अगले ही पल वो एडवर्ड को फ्रेंच किस करने में मसरूफ़ थी। अनाइज़ा खुले मुंह के साथ इन दोनों को देखने लग गई, क्योंकि जिस तरह से इसने एंट्री मारी थी पूरी यूनी का ध्यान इन पर था। हाँ, इन सब की आदत डाल लो, ये यहाँ का रोज़ का मामूल है। लीला अनाइज़ा को खुला मुंह देखकर हंसने लगी। ये कौन है? अनाइज़ा की नज़रें अभी भी इसी पर थी। ये एडवर्ड है, यहाँ की प्रिंसिपल का बेटा, काफ़ी हैंडसम है, अनाइज़ा ने कहा तो लीला ने नफ़ी में सर हिलाया। हैंडसम तो है, लेकिन इससे बचकर रहना, लीला ने इसे वार्न किया। क्यों, ऐसा क्या है? अनाइज़ा हैरत से बोली। क्योंकि ये जिस लड़की को एक बार पसंद कर ले, इसकी जान तक नहीं छोड़ता जब तक इसे यूज़ ना कर ले। क्या? इसकी बात पर अनाइज़ा का हैरत से मुंह खुला। अगर कोई लड़की रजामंद ना हो तो? अनाइज़ा ने सवाल किया। इस पूरी यूनी में ऐसी कोई लड़की नहीं जो एडवर्ड को पसंद ना करती हो। लीला ने बैग से वाटर बोतल निकालकर मुंह से लगाई। इस यूनी में तो तुम भी शामिल हो लीला, मैं भी इन लड़कियों में ही हूँ। लीला ने इसकी बात का जवाब दिया। क्या? हैरत से अनाइज़ा का एक बार फिर से मुँह खुला का खुला रह गया कि लीला एक पाकिस्तानी लड़की थी। अनाइज़ा को इससे ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। काम डाउन मेरी जान, मैं इन लड़कियों में से ज़रूर हूँ जो एडवर्ड को लाइक करती हैं, लेकिन इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इसकी रातों को रंगीन बनाती हैं। लीला ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। थैंक्स गॉड। अनाइज़ा ने लंबा सांस लिया तो लीला मुस्कुरा कर रह गई। मुझे यहाँ की लाइब्रेरी देखनी है, क्या तुम मुझे ले चलोगी? अनाइज़ा को लाइब्रेरी देखने का शौक़ हुआ तो इसने कहा, हाँ ज़रूर ले चलूँगी, चलो चलते हैं। अब इन दोनों का रुख लाइब्रेरी की तरफ था। लाइब्रेरी में दाखिल होते ही अनाइज़ा हैरत से कभी दाईं साइड, कभी बाईं साइड और कभी छत की तरफ देखती। इतनी बड़ी और बुक से फुल लाइब्रेरी इसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अचानक अनाइज़ा के मुंह से निकला जब लीला ने इसकी कोहनी पर चुटकी काटी। उफ, क्या है? अनाइज़ा एक बार फिर से बोली जब इसकी नज़र सामने बैठे स्टूडेंट पर पड़ी जो इसे ही घूर रहे थे। अनाइज़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा सी नज़रें झुकाती हुई लीला के साथ एक चेयर पर बैठ गई।
روحان صبح سے اداس سا پورے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ انائزہ کے بغیر اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہوا اپنے آپ پر کنٹرول کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بوریت میں گزارنے کے بعد اس کے ذہن میں باکسنگ پریکٹس کا آیا تو اس روم کی طرف چلنے لگا جہاں انائزہ نے باکسنگ لگوائی تھی۔ اس نے ہاتھوں پر گلوز پہنے اور باکسنگ شروع کر دی۔ انائزہ کی دوری کو برداشت کرنے کے لیے وہ اپنی پوری قوت سے پنچ مار رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ تھک کر سائیڈ چیئر پر بیٹھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیسے رہوں گا میں تمہارے بغیر انائزہ، اس نے آنکھیں بند کر کے درد سے کہا۔ تمہیں دیکھنے بھی نہیں جا سکتا، اس نے شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ تمہیں مضبوط بننا ہوگا روحان، یہ جو اب ہے یہ تم نہیں ہو، تم اپنے اندر کا اسٹرانگ روحان باہر لانا ہوگا کسی بھی صورت، تم جب چاہے جا سکو، جہاں چاہے جا سکو انسان۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اٹھا اور دوبارہ سے باکسنگ کرنے لگا۔ انائزہ نیو یارک ہسٹری کی بک لے کر بیٹھی اور دلچسپی سے پڑھنے لگی، جبکہ لیلا بایو کی بک لے کر بیٹھی۔ تبھی لائبریری میں ایڈورڈ کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی جو گراؤنڈ میں اسے کس کر رہی تھی کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک ٹیبل پر تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انائزہ کی نظر ایڈورڈ پر پڑی تو وہ خاموشی سے لیلا سے پوچھنے لگی، لائبریری کس لیے ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے بکس ریڈ کرنے آیا ہے، لیلا انائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن دیکھنے میں تو نہیں لگتا یہ بھی اسٹڈی پر دھیان دیتا ہوگا۔ انائزہ کے دوسرے بے تکے سوال پر لیلا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے فیس پر کہیں لکھا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، ہر سال یونی کا ٹاپر ہوتا ہے۔ لیلا نے سرگوشی کی۔ کیا؟ انائزہ کا پھر سے منہ کھل گیا۔ اسے اب اس امیرزادے سے لگ نہیں رہا تھا وہ اسٹڈی کرتا ہے۔ چپ کر جاؤ ورنہ ہم دونوں کو لائبریری سے نکال دیں گے۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے جب کسی نے انگلی سے ٹیبل پر اس کی سائیڈ آ کر ٹک ٹک کیا۔ انائزہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ایڈورڈ کے ساتھ والی لڑکی تھی۔ یلو بال، اسٹریٹ وائٹ کلر، چھوٹی آنکھیں۔ وہ دکھنے میں انائزہ کو کافی تیز اور مکار لگی۔ واٹ؟ انائزہ نے حیرت سے کہا۔ گیو می دس بک۔ اس نے انائزہ کے ہاتھ میں موجود بک کی طرف اشارہ کیا۔ بٹ وائی؟ انائزہ نے آنکھیں پھیلائے ہوئے پوچھا۔ ڈونٹ آسک ٹو مچ، آئی وانٹ دس بک۔ وہ انائزہ کے ہاتھ سے بک چھیننے لگی جب انائزہ نے بک کو اس کی پکڑ سے دور کیا۔ گو اینڈ فائنڈ دا ڈپلیکیٹ آف اٹ۔ انائزہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ ان دونوں کی آواز سے سبھی اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہونے لگے۔ انائزہ، اسے بک دے دو۔ وہ ایڈورڈ کی نظر میں مت آؤ پلیز، لیلا نے پریشانی سے کہا، جس کا انائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسٹوپڈ گرل، ایڈورڈ آسکڈ ٹو برنگ دس بک۔ اس کے اسٹوپڈ گرل والی لفظ پر انائزہ نے ہونٹ کھینچے۔ آئی ول ناٹ گیو یو۔ گو اینڈ ٹیل یو ایڈورڈ ٹو کم اینڈ گیٹ اٹ۔ انائزہ نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس کی بات سن کر اس لڑکی کا منہ کھلا اور وہ غصے سے واپس مڑی۔ اس نے ایڈورڈ کے پاس جا کر ابھی اپنا منہ کھولا ہی تھا جب ایڈورڈ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا اور کولڈ آئی سے انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ انائزہ بھی چیلنج کرتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ انائزہ سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ انائزہ اس کی براؤن آنکھوں کو نوٹ کیا۔ کیوں نہ ہوتی؟ آخر نیو یارک کی پیدائش تھا۔ 1 منٹ تک وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ جب لیلا کی نظر ان دونوں پر پڑی اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے انائزہ کا رخ اپنی طرف کیا۔ ابھی چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی لائبریری سے باہر نکل گئی۔ ایڈورڈ انائزہ کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ انائزہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا ایڈورڈ کی نظروں کا مرکز مت بننا، تم نے الٹا اسے پنگا لے لیا۔ لیلا پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تو کیا میں اس کو ایسے ہی بک دے دیتی؟ میں نے اتنی مشکل سے ڈھونڈی تھی۔ انائزہ نفی منصاری لاتے ہوئے بولی۔ یار، عزت سے بڑھ کر تو نہیں تھی نا وہ بک؟ اب دعا کرو کہ تم اسے پسند نہ آئی ہو، ایک تو تم ہو بھی اتنی خوبصورت۔ او گاڈ! لیلا بینچ پر بیٹھی لیلا کو اتنا پریشان دیکھ کر اب انائزہ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ کیا واقعی ایڈورڈ اس کے لیے خطرے کا باعث تھا؟ تمام لیکچرز ختم ہو چکے تھے لیکن ایڈورڈ دوبارہ انائزہ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور گیٹ پر گئی۔ شفیق ٹائم سے پہلے ہی اسے لینے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ انائزہ گاڑی میں بیٹھی اور شفیق نے گاڑی سٹارٹ کی۔ 20 منٹ میں وہ گھر کے باہر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان باکسنگ سے تھک کر فریش ہونے کے بعد بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ انائزہ گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ روحان، میری جان! انائزہ بکس رکھتے ہوئے اس پر حاوی ہوئی۔ روحان نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی اور انائزہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ انائزہ کو وہ یوں
अनाइज़ा को वो यूं देखता हुआ क्यूट लगा। इसने आगे बढ़कर इसकी थोड़ी को चूम लिया। कैसा है मेरा शायहबी? रोहान के ब्लश करने पर अनाइज़ा बोली, ठीक हूँ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अपने हबी को बहुत मिस किया। इसने रोहान के सीने पर सर रखा और इसके गिर्द बाजू तंग किए। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा रोहान? अनाइज़ा ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छा। वो अनाइज़ा को नहीं बताना चाहता, वो यूनी में अपना ध्यान स्टडी पर रख सके। और रेली? अनाइज़ा ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो रोहान नजरें चुका गया। मैं जानती हूँ तुमने मुझे बहुत मिस किया, क्या झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, इसने रोहान की नरम रुखसार को चूमते हुए कहा। रोहान के दिल ने एक बिट मिस की और वो इसे बिना आंख झपके देखने लगा। अनाइज़ा ने इसकी पेशानी पर लब रखे। मुझे एक पाकिस्तानी लड़की मिली जिसे मैंने दोस्त भी बना लिया, अब मैं इजीली वहाँ एडजस्ट हो सकती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, रोहान मुस्कुराया। और पता है आज यूनी में क्या हुआ? अनाइज़ा शरारत से बोली। क्या हुआ? एक लड़का और एक लड़की ने पूरी यूनी के सामने किस की। इसकी बात सुनकर रोहान ने हैरत से आंखें फैलाई। और एक तुम हो, अकेले में भी मुझे किस नहीं करते, वो अपने चेहरे पर नकली उदासी लाते हुए बोली। इसकी बात पर रोहान ने आंखें झपकी। किस मी रोहान? वो शरारत से बोली। रोहान ने इसके चेहरे पर गौर किया तो इसे मालूम हुआ कि वो अपनी हंसी दबा रही। उठो, फ्रेश हो जाओ। वो इसे अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करने लगा। अनाइज़ा खिलखिलाकर हंसी और इसकी पेशानी पर लब रखे। बहुत भूख लगी है, साथ मिलकर लंच करते हैं, इसने खड़े होकर कहा और वार्डरोब से सादा सा ड्रेस निकालकर वॉशरूम घुस गई। लंच करने के बाद शाम होने को थी जब वो रोहान सोफे पर बैठी स्टडी कर रही थी। जब रोहान दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ, वो इसे स्टडी करता देख कर उदास हुआ। अब भी वो इसे वक्त नहीं दे पा रही थी, लेकिन इसकी स्टडी जारी रखने का मशवरा रोहान का ही था, जिस वजह से वो अनाइज़ा से कोई शिकवा नहीं कर सकी। वो सोफे पर आकर बैठा और लेटते हुए अनाइज़ा की गोद में सर रखा। अरे अरे, अनाइज़ा मुस्कुराने लगी। तुम ऐसे लेटे रहोगे तो मैं स्टडी कैसे करूँगी? वो इसकी तरफ देख रही। जैसे भी करूँ, मैं तो अब यहीं लेटूंगा। इसने अनाइज़ा के बालों की एक लीट पकड़ी और उंगलियों में लपेटने लगा। अनाइज़ा ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया और अब फिर बुक से पर ध्यान देने लगी। रोहान कभी इसके बालों से खेलता, कभी इसकी थोड़ी को पकड़ता और कभी इसकी गर्दन पर उंगली फेरता। अनाइज़ा इसकी शरारतें बर्दाश्त करती रही, क्योंकि इसे सुबह के लिए लेसन लाजमी प्रिपेयर करना था। रोहान इसे देख कर सुकून हासिल कर रहा था, बाकी पूरे दिन की कसर भी अभी निकाल रहा था। जब अनाइज़ा यूनी थी वो इसे देख ही नहीं सका था। 1 घंटा वो यूं ही अपने काम में मसरूफ़ रही और रोहान अपने काम में। शाम का अंधेरा छा रहा था। अनाइज़ा ने बुक्स बंद की और बालों में उंगलियां फेरने लगी। कब से छेड़ रहे हो मुझे? तुम्हें मालूम है ना, जब मैं मूड में होती हूँ तो कितना तंग करती हूँ तुम्हें, अनाइज़ा ने इसे आंख मारते हुए कहा। अनाइज़ा के मूड में आने वाली बात पर रोहान तेज़ी से उठकर बैठ गया। अब कहाँ भाग रहे हो? चुपचाप वापस लेटो, अनाइज़ा ने हुक्मियाँ कहा। रोहान ने नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि वो जानता था अनाइज़ा अब क्या करेगी। लेटो वापस, नहीं तो मैं खुद भी तुम तक आ सकती हूँ। इसके बच्चों की तरह बात मानने पर अनाइज़ा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। कैन आई किस यू? अनाइज़ा ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहान कुछ देर तक इसकी तरफ देखता रहा, फिर इस बात में सर हिला दिया। इसकी पहली बार रजामंद होने पर अनाइज़ा को अच्छा लगा और इसके होंठों पर चुकी। रोहान का चेहरा इसके बालों से छुप गया। वो आंखें बंद किए अनाइज़ा की गुर्बत को महसूस कर रहा था। माजी डेवल को जब मालूम हुआ कि मरियम माँ बनने वाली है तो वो तैश में आकर चीज़ों की तोड़ फोड़ करने लगा। नहीं, इसने ड्रेसिंग के आगे से कीमती परफ्यूम्स पर हाथ मारा, जो अगले ही पल ज़मीन पर किरची किरची होकर पूरे कमरे को खुशबू से नहला गए। तुम सिर्फ मेरी हो मैरी, तुम्हें कोई भी ताकत मुझसे छीन नहीं सकती। आज तक मेरे घर वालों का लिहाज करता आ रहा हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया लिहाज। अब मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए करके ही रहना है, इसके लिए मुझे किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। इसकी आंखों में आग भड़क रही थी, जैसे किसी बहुत बड़े खतरे की आमद का बता रही हो। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।